माय बॉडी बॉडी को लेकरी आमे आज इंग्लिश स्टोरी आलोचना करिबा। बहुत गुड़े सेंटेंस अच्छी से सेंटेंस देखंतु आमर जेकोसी बॉडी को लेकरी आमर ए स्टोरी आलोचना कराई बहुत सुंदर भाव आलोचना कराई। माय बॉडी अर्थात मोर शरीर। आई हैव ए स्ट्रॉन्ग बॉडी। आई नो इट वेल। आई हैव ए राउंड हेड। द हेयर ऑन माय हैंड इज ब्लैक। आई हैव ए फेयर फेस। आई हैव टू शार्प ears. I have two eyes. My eyes are bright. I have a nose. I have two lips. My lips are narrow. I have a strong body. मोर गोटे शक्त शरीर अच्छी। मोर गोटे शक्त शरीर अच्छी। I know it well. बहुत भल भाव ए शरीरटी अच्छी। I have a round head. मोर गोटे गोले मुंड अच्छे। The hair on my head is black. मोर मुंडरे कला कलर बाल अच्छे। हेयर मीन्स बाल, ब्लैक मीन्स कला। आई हैव ए फेयर फेस। फेयर मीन्स सुंदर, फेस मीन्स मुखमंडल। मोर गोटे सुंदर मुखमंडल अच्छी। आई हैव टू शार्प ears. शार्प मीन्स तीक्ष्ण, इयर्स मीन्स कान, कान गुड़िक दुईटी कान थिबारु एडे इयर्स व्यवहार है। टू मीन्स दुई। आमर ए वीडियो रे डिफिकल्ट वर्ड गुड़ी को बहुत सुंदर और सरल भाव में आलोचना कराई। से वीडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखा को अनुरोध। आई हैव टू शार्प ears अर्थात मोर दुईटी तीक्ष्ण कान अच्छे। आई हैव टू आईज मोर दुईटी आखि अच्छे। आईज मीन्स आखि, टू मीन्स दुई। माई आईज आर ब्राइट मोर आखि बहुत उज्जवल। आई हैव ए नोज मोर गोटे नाक अच्छे। मोर गोटे नाक अच्छे, नाक को इंग्लिश रे कहबा नोज। ब्राइट मीन्स उज्जवल, आई मीन्स आखि। आई हैव टू लिप्स। लिप मीन्स ओठ, दुईटी ओठ। माई लिप्स आर नैरो। नैरो मीन्स संकीर्ण, संकीर्ण। लिप्स मोर ओठ संकीर्ण अटे। माई चेन इज ए बिट लॉन्ग। मोर चेन अर्थात अल्प लंबा अटे, चिबुक चेन। माई चेक आर बनी हाड़ुआ मोर गाल। चेक मीन्स चिक मीन्स गाल। मोर हाड़ुआ गाल गुड़िक। आई हैव टू सोल्जर्स। सोल्जर मीन्स कांध, दुईटी कांध अच्छे। दे हैव टच्ड माई नेक। से कांध गुड़िक टच अर्थात छुईची कौन मोर बेक को छुईचे। आई हैव टू आर्म्स मोर दुईटी बाहु अच्छी अर्थात हाथ अच्छे। आर्म मीन्स बाहु। माई आर्म्स आर स्ट्रंग मोर बाहु गुड़िक बहुत शक्तिशाली अटे, स्ट्रंग अटे। आई हैव टू एल्बो। एल्बो मीन्स कहुणी बा कांध, कहुणी, दुईटी कहुणी अच्छे। माई एल्बो वर्क लाइक हिंजेस बा हाइंजेस कहले मत हम। कब्जा भली, कब्जा कब्जा आपण देखिथिबे कबाट रे कब्जा जो लागुचे से कब्जा भली मोर कहुणी गुड़िक बहुत भल भाव काम करे। आई हैव टू हैंड्स। टू हैंड्स मीन्स हाथ, दुईटी हाथ अच्छे। माई रिस्ट मीन्स कचटी। वर्क लाइक हैंग्स कचटी मंच कब्जा भली बहुत भल भाव काम करे। माई पाल्म्स आर व्हाइट। पाल्म्स मीन्स पापुली, पापुली गुड़िक मोर धला अटे। देर आर 5 फिंगर्स ऑन इच हैंड्स। इच माने प्रत्येक हाथ रे मोर 5टी आंगुठी अच्छे। 5 मीन्स 5, फिंगर्स मीन्स आंगुठी, इच मीन्स प्रत्येक, हैंड्स मीन्स हाथ। मोर प्रत्येक हाथ रे 5टी आंगुठी अच्छे। से माने हेले दे आर थंब, फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। अर्थात से माने हेले बुढ़ा आंगुठी, बुढ़ा आंगुठी पाखरे फॉर फिंगर अच्छी,
ଫରଫିଙ୍ଗର ପାଖରେ ମିଡିଲ ଫିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି, ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦି ପିନ୍ଧୁଥିବା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର କୁହାଯାଏ। ଲିଟିଲ ଫିଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ କଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ବ୍ରଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଓସାରିଆ ପିଠି ଅଛି। ମାଇ ରିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଅଣ୍ଟା, ରିଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଅଣ୍ଟା, ବହୁତ ଶକ୍ତ ଅଟେ। ମୋର ଅଣ୍ଟା ବହୁତ ଶକ୍ତ ଅଟେ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଟେ। ମାଇ ଟୁ knees ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଟୁ hinges ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା ଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ legs ମିନ୍ସ ମୋର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। legs ମିନ୍ସ ଗୋଡ଼, ଟୁ ମିନ୍ସ ଦୁଇଟି। ମାଇ legs ଆର୍ swift ମାଇ ଲେଗ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଗୋଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବେଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିପାରେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ। ସୁଇଫ୍ଟ ମିନ୍ସ ବେଗବାନ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 feet ମୋର ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଟନ୍ତି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଟୋ ଅନ୍ ଇଚ୍ ଫୁଟ୍ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଟୋ ମିନ୍ସ ଗୋଡ଼ର ବୁଢ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଗୋଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି। ମାଇ ସୋଲ୍ସ ଆର୍ ସ୍ମୁଥ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦର ତଳିପାଦ, ଗୋଡ଼ରେ ପାଦ ଅଛି ତାର ତଳିପାଦ, ସୋଲ୍ସ ମିନ୍ସ ତଳିପାଦ, ତଳିପାଦ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ଧଳା। ସ୍ମୁଥ ମିନ୍ସ ଚିକ୍କଣ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଧଳା। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଟାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମିନ୍ସ ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଲମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମାଇ ହାଇଟ୍ ଇଜ୍ 5 feet ମୋର ଉଚ୍ଚତା, ହାଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଉଚ୍ଚତା, ମୋର ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ ଅଟେ। ମାଇ ୱେଟ୍ ଇଜ୍ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ, 60 ଅର୍ଥାତ୍ 60 କିଲୋଗ୍ରାମର ଅଟେ ମୋର ୱେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଜନ। ମାଇ ଚେଷ୍ଟ ଇଜ୍ 30 inches ଅର୍ଥାତ୍ 30, ମାଇ ଚେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଛାତି, ଚେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତି, 30 ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଇଞ୍ଚ। ଆଇ ଏମ୍ ନାଓ 15 years old ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଓ ମିନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ, 15 years ମିନ୍ସ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଛି। ଗଡ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ମି ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଡି ଭଗବାନ ମୋତେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଭେନ୍ ମିନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ମିନ୍ସ ଭଗବାନ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଡି ମିନ୍ସ ଶକ୍ତ ଶରୀର। ଫର୍ ଦିସ୍ ତେଣୁ ତାହା ପାଇଁ ଆଇ ଫଲୋ ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ହାଇଜିନ୍ସ ମୋର ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରୁଲ୍ ଫଲୋ କରୁଛି, ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଡି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଶକ୍ତ, ବଡି ମିନ୍ସ ଶରୀର। ଆଇ ନୋ ମିନ୍ସ ଜାଣିବା, ଇଟ୍ ୱେଲ୍ ମିନ୍ସ ଭଲ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ରାଉଣ୍ଡ ହେଡ୍ ଦ ହେୟାର ଅନ୍ ମାଇ ହେଡ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଫେୟାର ଫେସ୍, ଫେୟାର ମିନ୍ସ ସୁନ୍ଦର, ଫେସ୍ ମିନ୍ସ ଫେୟାର ଫେସ୍ ମିନ୍ସ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ସାର୍ପ ମୁନ୍ୟା ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଇୟର୍ସ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 eyes ମାଇ ଆଇସ୍ ଆର୍ ବ୍ରାଇଟ୍। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନୋଜ୍, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 lips ମାଇ lips ଆର୍ ନ୍ୟାରୋ। ମାଇ ଚେନ୍ ଇଜ୍ ବିଟ୍ ଲଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ଲମ୍ବା, ବିଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଳ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ଲମ୍ବା। ମାଇ ଚିକ୍ ମିନ୍ସ ଗାଲ, ଆର୍ ବନି ମିନ୍ସ ହାଡ଼ୁଆ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 shoulders ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ touched my neck means ବେକ, NECK. I have 2 arms my arms are strong. I have 2 elbows my elbows work like hinges. I have 2 hands my wrists work like hinges. My palms are white, there are 5 fingers on each hands. They are thumb, forefinger, middle finger, ring finger and little finger. I have a broad back. My wrist is very strong. My 2 knees work like 2 hinges. I have 2 legs. My legs are swift. I have 2 feet. There is a toe on each foot. Foot means ପାଦ. My soles
are smooth. Soles means talipada. Smooth and white. I am a tall man. My height is 5 feet. My weight is 60 kilogram. My chest is 30 inches. I am now 15 years old. God has given me a strong body. For this, I follow the rules of hygiene. Hygiene means ସୁସ୍ଥତା. Thanks for watching this video. ଏମିତି ଯଦି ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।